କାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳନ ଇମାମନଗରରେ 14 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଥମେ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତ ଇମାମନଗର ଆବାଳ ସମସ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ବଧାଇ ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଭାବରେ 14 ବର୍ଷ ଆଜି 14 ବର୍ଷ ପାଳନ କାଲି ରାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଳା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଇମାମନଗରବାସୀ ପାଳନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରି ଏ ବର୍ଷ ସେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରନ୍ତି ଏଠୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଭାବୁଛି ଆଜି ରାବଣ ପୋଡ଼ିରେ 50,000 ସମାଗମ ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କମିଟିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମକୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଡାକନ୍ତି ବିଧାୟକ ଥିବା ସମୟରେ ଡାକନ୍ତି ରାବଣ ପୋଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାବଣର ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ରାବଣ ପୋଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯାଉ ଏହା ହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି କାମନା କରେ। निर्मल प्रधान इमामनगर राम मंदिर परिचालना कमिटी संपादक बहुत अनुभूति अच्छी जो प्रथम आरंभ आमर होता 42 वर्ष पूर्व राम मंदिर मानस आरंभ होता राम मंदिर होता कि एमती प्रभुकर कृपा जे आस्ते आस्ते मंदिर होगा मंदिर हो मंदिर 14 वार्षिक उत्सव आर हजार हजार लोक मैंने समागम होती कल यात्रा आमर माने अति स्त्री लोक आमर 1000 माने ऊर्ध लोक कलश यात्रा सामिल हुए तो प्रशासन कटका जो बाण फुटा ही पाइलानी किंतु रावण पोड़ीटा उत्सव जहाँ मैंने ठाकुर कृपार ठीक सुचारू सुब्रत कुमार राउत इमामनगर ग्रामवासी जेजंकर बहुत अक्लांत परिश्रम आज मंदिर जो भी अच्छी आज जेजंकर बहुत अक्लांत परिश्रम तापरे आम ग्रामवासी मिसिकी मंदिर को बहुत आगक नहीं आज जो फंक्शन होमी भी हो बहुत खुशी लगुच हजार हजार दर्शक ये बहुत खुशी लगुच बाणर कटका बहुत रही तथापि भी बहुत लोक आसी आगामी की आम चेष्टा करूँ आगामी वर्ष को आहरी बहुत उन्नत धरण और भलसे हम आमर सबुठ अधिक रावण पोड़ी हुए बहुत भलसे किंतु ये वर्ष रावण पोड़ी जेहेतु बाण नाला जमी रावण पोड़ी बहुत भल लगी बहुत लोक आगमन कर।